प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। प्रभु पुणी थे आम मानक एहीपरि एक गुरुवार प्रार्थना सभा माध्यम एकत्रित होबाकू साहाय्य करिसेंती। प्रिय बंधु माने आज टिके विलंबर कारण आपण मानकर सम्मुख रे रखिबाकू चाहे। अन्य प्रार्थना सभा थिबारु आज जो माने फेसबुक रे माने एकत्रित हेउथिलु आपण मानक निमंते टिके बाधा सृष्टि हेछि। तथापि हमें प्रभुंकर धन्यवाद देउ। आसंदो हमने प्रार्थना सहित आज यही प्रार्थना सभा आरंभ करिबा। प्रिय प्रभु आमे तुमर धन्यवाद दउछु, प्रशंसा करूछु। तुम्हें अनुग्रह कल, दया कल एवं प्रभु तुमर विविध दया अनुग्रह सकाशु आमे विनष्ट रही जगत मध्य बंचीछु। एही परि पुणी थरे गुरुवार प्रार्थना सभा रे एकत्रित होबाकू देलो बोली आमे धन्यवाद देउ। प्रभु प्रार्थना करूछु, तुम्हें तो आम वाक्य दे कथा कही आसीच, प्रार्थना करिया पई प्रस्तुत करूछ एवं आज मध्य संध्यारे तुम्हें निश्चित भाव में आम मान वाक्यरू पदे कथा कहब बोली विश्वास करुछु। प्रिय प्रभु उपस्थित थिबा तुम दास दास मानक तुम्हें कथा कह। तुम्हें प्रभु गौरव पाओ, तुम्हें प्रशंसा पाओ। यांत्रिक त्रुटि करेन्टर समस्या नेटवर्क प्रोब्लेम प्रभु तुम्हें आम मान उद्धार कर। बाहिक शब्द मध्य प्रभु तुम्हें आम मान सुरक्षा दे जेपरि तुम वाक्य आम शुणी पारू से तुम्हें कृपा कर। यीशु नाम रे मागुछु, आमेन। आज गोटे विषय आपण मानकर सम्मुख रे मु रखिबाकू चाहे। गीत 118 जदि आमने 24 पद पढ़िबा एथिरे गोटे कथा लिखा अछि, एहा सदा प्रभुंकर कृत दिन, आमे माने एथिरे आनंद ओ उल्लास करिबा। सदा प्रभुंकर दिन रे धार्मिक आनंद करू। आज आलोचनार विषय सदा प्रभुंकर दिन रे धार्मिक आनंद करू। प्रभुंकर दिन कहले अनेक समय आमर मन को आसे रविवार होउछि प्रभुंकर दिन, ईस्टर, पुणी पाम संडे, बड़ दिन, नुआ वर्ष, यही प्रकार दिन मान को आम प्रभुंकर दिन बोली कहू। पुणी भिन्न अर्थ रे अछि प्रभुंकर दिन कहले तांकर आगमनर दिन को मध्य बुझाए। किंतु एई स्थान रे सदा प्रभुंकर कृत दिन, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड बोली इंग्रजी रे लिखा गला। जेउ दिन को प्रभु निर्माण करिसंती सही दिन रे धार्मिक आनंद करू। धार्मिक जदि तांकर सृष्टि रो पृथ्वी रे एंजॉय करूची, आनंद करूची, तांको सृष्टि रो समुद्र रे लंप मारी आनंद करूची, तांकर सृष्टि नदी निर्झरिणी मध्यरु जलपान करी शांति तृप्ति अनुभव करुची, सबुज क्षेत्र शस्य श्यामला एवं सौंदर्य मध्य निजको से आनंदित करुची, तांको प्रतिमूर्ति रे सादृश्य रे निर्माण करितिबा मनुष्य सहित मध्य आनंद करुची। टिके रुहतु सबुरे मनुष्य आनंद करुचे, किंतु तांको प्रतिमूर्ति सादृश्य रे मनुष्य को जे निर्माण कले गोटाए मनुष्य आउ गोटाए मनुष्य मिसिले सेथिरे आनंद नाही, किंतु जुक्ति तर्क चर्चा आरंभ होइछि। छाड़ंतु से कथा, किंतु एठी सदा प्रभुंकर कृत दिन रे आ माने आनंद करिबा। को दिन कथा लिखा गला? डिसेंबर 25 ना जनवरी 1 ना प्रति रविवार ना गुरुवार, सोमवार ना बुधवार ना शुक्रवार। प्रिय बंधु ने को दिन जहाँकि ईश्वरंकर द्वारा कृत दिन, प्रतिटी दिन ईश्वरंकर द्वारा कृत अटे बा निर्मित अटे। प्रतिदिन रे ईश्वरंकर लोक माने आनंद करिबा कथा प्रभु ए स्थान रे कहउछथि। सदा प्रभुंकर धन्यवाद देवा, कारण से मंगलमय बोली गीत रचक आरंभ करती। संकट समय सदा प्रभु निकट में प्रार्थना मु कली, से मते उत्तर देले से कहती। पुणी घृणाकारी मानक उपरे मोर बांछार सिद्धि से देले, से धन्यवाद देवी बोली कहउछथि। अनेक कथा से प्रकाश करू करू से कहउछथि जे एहा सदा प्रभुंकर कृत कर्म बा कृत दिन, आमे माने एथिरे आनंद और उल्लास करिबा। कहीं दिन को सदा प्रभुंकर कृत दिन बोली कहगला?
प्रथम कारण प्रिय बंधु माने प्रकाशित पुस्तक तार 1 अध्याय तार जदि 10 पद आपण पढ़िबे, प्रेरित जौहन पात्मोस द्वीपर थाई ए प्रभुंकर कृत दिन कथा से कहउछंती। 10 पदरे मु प्रभुंक दिन रे आत्मारे आविष्ट होई मोहर पश्चात रे तुरी शब्द परि गोटिए महास्वर एहा कहउतिबा सुनिली। प्रभुंकर दिन रे ता हेउची उपासनार दिन, ईश्वरंकर दिन बा विश्राम दिन। यह ईश्वरंकर दिन दुई कारण मु कहबी। प्रथम कारण हैला यह ईश्वरंकर दिन, कारण सही दिन से विश्राम नहीं थिले। से गोटे मॉडल भाव रे सही दिन रे से समस्त परिश्रम रु विश्राम नहीं थिले। 6 दिन रो परिश्रम परे समग्र जगत को सृष्टि कला परे से सप्तम दिन रे विश्राम नेले। तेणु यह तांकर दिन। द्वितीय रे एही उपासनार दिन सप्तम दिन सदाप्रभुंकर दिन अटे, कारण ताहा तांको निमंते पृथक। जगतर सबु रोटी सबु द्राक्षारस सृष्टि करिसंती प्रभु, किंतु पवित्र मेज को आसिला बेले आमे कहू कौन बोली ना यह प्रभुंकर मेज, प्रभुंकर रोटी, प्रभुंकर द्राक्षारस, जहाँकि तांकर शरीर और रक्तर निदर्शन। तेबे वर्षर सबु दिन तांकरी द्वारा कृत हेले मध्य सप्तम दिन प्रभुंकर दिन बोली आमे तांको ग्रहण करू। प्रिय बंधु माने प्रभु परमेश्वर निश्चित भाव में ईश्वरंकर समस्त कार्य आनंद करिबो, कारण प्रभु ए समस्त तांकरी पई करिसंती। तांकरी संतान मानक निमंते प्रभु परमेश्वर ए समस्त विषय करिसंती। विश्वासी मध्य प्रभुंक द्वारा कृत समस्त कार्य को, समस्त विषय को जहाँ से उपलब्ध करैसंती सेथिरे आनंद करिवार अछि, कारण यह परमेश्वरंकर कृत। तांको वाक्य रे विश्वासी आनंद करे। कहीं कारण वाक्य रे लिखा अछि, जौहन पुस्तक तार 14 पर्वर 23 पदरे प्रभु यीशु कहिले, जदि केही मते प्रेम करे से मोर आज्ञा पालन करिवो। मोर कथा जहाँ सब मु कहिछि ता सब से पालन करिवो। गीत 119 रो 16 पदरे लिखा अछि, हे प्रभु मु तुमरी वाक्य रे, तुमरी आज्ञा रे मोर प्राण उल्लसित हुए, मु आनंद करे। गीत 119 रो 105 रे लिखा अछि, तुमरी वाक्य मो चरण पई प्रदीप, मो पथ पई आलु अटे। विश्वासी तांकरी कृत वाक्य, तांकरी कथित वाक्य, तांकरी द्वारा प्रकाशित वाक्य उपरे आनंद करे। आनंद करिबा कथा। जदि मु आनंद करि पारु नै तेबे मोर शरीर मध्य रे आत्मिक असुस्थता रहिछि। ठीक सही परि भाव रे विश्वासी मध्य तांको गृह को प्रेम करे, तांको गृह रे आनंद करे। जिते बड़ गृह हो, जिते बड़ बड़ आउ ऑडिटोरियम हो, जिते सुंदर सुंदर गृह हो, से जगत रे जिते देखिले मध्य ईश्वरंकर मंदिर निकट को जिते बेले आसी से प्रवेश करे, से आनंद रे विभोर ही उठे, कारण से तार स्वर्गस्थ पितांकर गृह। जदि आमने गीत 84 तार 10 पद देखिबा, सेथिरे गीत रचक कहंती, कारण सहस्र दिन अपेक्षा तुम्भ प्रांगण रे एक दिन भल, दुष्टतार तंबुरे वास करिबा अपेक्षा आंभ परमेश्वरंक गृह रे द्वारी हेबार बरंच आमे भल जाणु। ईश्वरंकर गृह रे द्वारी हेबा पई गीत रचक से एई कथा प्रकाश करिसंती। एही गृह तांकरी कृत गृह, तांकरी गृह जोंथिरे कि तांकरी लोक माने एकत्रित होती, तांकर उपस्थिति रे से माने हजी जांती, मजी जांती, से हेउची ईश्वरंकर गृह। विश्वासी तांकरी द्वारा कृत मेज को मध्य प्रेम करे, सेथिरे मध्य से आनंद रे विभोर हो जाए। चक्षुरे लोतक झरुथिबो, हृदय भांगुथिबो, पुणी ईश्वरंकर मेज निकटवर्ती हैला बेले से प्रभुंकर प्रशंसा करू करू आनंद करे, कारण ता ईश्वरंकर कृत कर्म। वाक्य रे लिखा अछि, जो माने
ईश्वरଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ବା କୃତ ଦିନକୁ ବା ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତ ଦିନ ଏହା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଦିନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ଦିନରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ସଣ୍ଡେ ହୋ ୟା ମଣ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେ ହୋ ୟା ଅଦର ଡେ, ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। କାରଣ ସବୁଟି ଦିନ, ସବୁଦିନର ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁଦିନର ଅବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Yes. ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାରଦେଶ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ଛବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ବା ତାର ପ୍ରତିଛବି ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। କେଉଁ ଦିନକୁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନକୁ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିନକୁ, ତାଙ୍କର ଉପାସନାର ଦିନକୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାଙ୍କର ଉପାସନାର ଦିନରେ ଉପାସନା କରିବା, ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଟିକେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ତୃଷା ଅଛି, ତାହା ସେଇ ତୃଷାକୁ ଯେପରି ଆପଣ ଆହୁରି ଜୋର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବା ସାବତ ଡେ, ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ ପାଳନ କଲେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ସେହି ଏଦନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କେବଳ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପାରଦୀଶ ପରି ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ଛବି ପରି ଥିଲା। ଆଦମ ସେଦିନ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଦମ ଏବଂ ହବା ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନଥିବେ। ସେ ଗଛରେ ଫଳ ହଉନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପଶୁଟା ସେମିତି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅଙ୍କ ହଉନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଫୁଲ ଫୁଟୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ କଥା ହେଇଥିବେ କି? କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ହିସାବ ମାଗି ନଥିବେ ସେଦିନ, ତମେ କାହିଁକି ସେଇଟା କଲ ନାହିଁ, ସେଇଠି କାହିଁକି ଇଏ କଲ ନାହିଁ, ସେ ପଶୁକୁ କାହିଁକି ପାଣି ଦେଲ ନାହିଁ, ସେ ପକ୍ଷୀକୁ କାହିଁକି ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲ ନାହିଁ, କହିନଥିବେ। ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନରେ, ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସେହି ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବେଳରେ କଣ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ରାମବାରର ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆଳାପ କରିବାର ସମୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ପ୍ରତିଛବିକୁ ବୁଝାଏ। କେମିତି? ଯେପରିକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମକୁ, ଆପଣାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ବୃତ୍ତିକୁ, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ରଖିଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଏ, ଉପାସନାର ଦିନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ, ଯେତେ ଯାହା ସେ କରିପାରିଥିବ, କରିସାରି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଦେଇକିନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହା ହିଁ ସେହି ବିଶ୍ରାମବାରକୁ ବା ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ବୁଝାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସେହି ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ପାରଦୀଶ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ କି ମେଷଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇକରି ଲୋକମାନେ ଯିବେ, ସେମାନେ ଖାଲି ସେଠି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, ଆଉ କାହାର ବଚସା କରିବାକୁ ମନ ଆସୁନଥିବ, ୟା କଥା ତା କଥା ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣେଇବାକୁ ମନ ଆସୁନଥିବ। ଆମେ କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ଆମର ତିକ୍ତତା ଥିବ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ବାଟକୁ ଆଣ, ଆମେ ନିଜେ ବାଟକୁ ନ ଯାଇ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃତ ଦିନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିନ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ପାରଦେଶ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତୃତୀୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ, ପବିତ୍ର ଦିନ, ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ। କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ ପଢିବା, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପବିତ୍ର କଲେ। ଏହି ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟି କେବଳ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହେଇଛି ତା ନୁହଁ, ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବର ଯଦି 32 ପଦ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କି ଇମାୟୁ ପଥରେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଏପରି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ପରି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ। ଭୟ ତ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବର 19 ଏବଂ 22 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ, ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ 8 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିନ, ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ନିଜକୁ ଥୋମାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନରେ ଏହି 120 ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବେ ଆଜି ଅନେକ ପାପୀ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତି ସେହି ଦିନ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ରାମବାର ଶନିବାର ହଉ କି ରବିବାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସନାର ଦିନ ହଉ, ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ। କାରଣ ସେହି ଦିନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଏହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତ ଦିନ, ଉପାସନାର ଦିନ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଜୟର ଦିନ ଅଟେ। ଏକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଜୟର ଦିନ ଅଟେ। କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲସିତ କଲେ, କାରଣ ଯାହାକୁ ସେମାନେ କବର ଦେଇଥିଲେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇକରି ଉଠିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବର ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଲୁଗା ସବୁ ପୃଥକ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଓ ବିଜୟର ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃତ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଉପାସନାର ଦିନ ଏକ ଜୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଅଟେ। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ? କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତେଣୁକରି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତ ଦିନ, ଏଥିରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। 4 ବିଷୟ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲି। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, କାରଣ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, ଏହାକୁ ସେ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ପାରଦୀଶ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟରେ ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ। ଚତୁର୍ଥରେ ଏହା ଜୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ସେହି ଦିନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ଦିନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ, ତାର ଜନ୍ମଦିନ,
किंतु तार माँ बापा भाई माने समस्ते तांको सरप्राइज देबा पई से माने कोन कले ना किछि ताको कहलेनी किछि ताको कहलेनी जन्मदिन बोली से जानिछि केही ताको विश कलेनी सकाळो से उठिला दुखरे स्कूल को चली गला ता पई नुआ जामा आसीथिला से पिंधिला चली गला किंतु केही ताको विश कलेनी किछि कलेनी घर को फेरिला दुखरे फेरिला दिनटा गड़ी जाउची तार जन्मदिनटा अतिक्रम करी जाउची को सांग मान को भी से किछि कहि नाही मन दुखरे आसी स्कूल रो आसिला परे बैगटा फोपाड़ी दे ता बेडरूम को जाई गड़ी पड़िला ता मम्मी आसिले कहला तू गाधेई पड़ हाँ कहीं किना गाधेई पड़िला तथापि मनरे दुख कहीं किना जन्मदिन माँ तार जन्मदिन को केमती भूली जीव बाबा केमती भूली जीवे मो भाई केमती भूली गला मोर जन्मदिन को से भूली गले समस्ते चुप रही तार गाधुआ पधुआ सरिला संध्या 6टा बेले ताकू मामी आसिकी उठेकी कहूची आसिलो टिके से रूम को जेते बेले से रूम को जाउची तार सबु सांग अछंती समस्ते अछंती आउ सेही रूम रे सब डेकोरेशन हेची केक अछि अनेक लोक बसिचंती तांगर बंधु माने आउ सेही रूम को ताकू निया गला सेते बेले छियोटी खुशी रे भो भो ए कांदी कहला किंतु मामी की एति की कहला मां सकाळ ठारू ए पर्यंत मते केही किछि कहलेनी मोर जन्मदिन रो तो सब किछि चाली गला ए गुटे अल्प मुहूर्त मात्र मु केते आनंद करि थांती मोर जन्मदिन रे सेही परि ठीक प्रभु मते चाहंती आमान ठारू गिरजा गलो सारी देलु पळी आसिलु आउ से दिनटा छुट्टीर दिन भाबरे काटिलु किंतु प्रभु चाहंती मोर विश्रामवार दिन पवित्र दिन को पवित्र रूपे पालन करो आनंद करो वाक्य सुन वाक्य प्रचार करो अन्य मान को सहाय्य करो परिवार मध्य गोटे आनंदर खुशीर मोहन कारण से दिन ईश्वर दिन आसंता दिन रे ईश्वर दिन को पवित्र रूपे पालन करने चेष्टा करवा आसंतु आमने प्रार्थना करवा स्वर्गस्थ पिता आमे धन्यवाद दौछु तुमर अनुग्रह तुमर दया बल आज आम ईश्वर वाक्य तुमर कृत दिन विषय आम कि शुणिलु चिंता कलु हाँ प्रभु सबुदिन तो तुम्हें निर्माण करिछ तथापि तुम्हें जो दिन रे विश्राम नेल जो दिन को आशीर्वाद करी पवित्र कल जो दिन रे मृत्यु को जय करी उठिल जो दिन रे आमने विश्वासी माने उपासना मंदिर को जाई थाओ सही दिन रो गुरुत्व को जानिबा पई आहुरी आमान को तत्पर कर सही दिन रे जेपरि आमने संपूर्ण तुमर हेबु सेति पई सहाय्य कर प्रभु प्रार्थना करूछु आम सहरर आम राज्यर आम देशर पृथ्वीर समस्त असुस्थ लोक मान को सुस्थता दियो महामारी को दूर कर दियो प्रभु नुआ वर्ष जेपरि आम आनंद रे प्रवेश करिबु सेति पई कृपा कर प्रभु को प्रार्थना करूछु जो परिवार मान करे दुख पड़ी से परिवार मान को शांति सांत्वना दियो धीरे धीरे प्रभु आमने जेपरि कोरोना को जय करी प्रभु तुमर सानिध्य रे तुमर सहित तुम मंदिर रे उपासना करिबु सेति पई तुमे दया कर धन्यवाद दउछु आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आम सहित रहिल विशेष कर सुशांत भाई निमंते धन्यवाद दउछु प्रभु तुम दास को प्रभु आमने प्रार्थना करिथिलु गत प्रार्थना सभा रे आ तुमे तांको सुस्थता देल एवं प्रभु तांकर स्टेज मध्य बाहर करा जायछि तुम दास को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु मालविका भौणी निमंते धन्यवाद दउछु प्रभु से मध्य हैदराबाद रे अछंती तांकर मध्य सर्जरी सक्सेस हेछि तेणु आमे धन्यवाद दउछु प्रभु तुमर दास महांती बाबू से तुम कोल को गले प्रभु विश्वास को मध्य तुम्हें व्यवहार करिथिला आश्चर्य भाव में प्रार्थना करूछु से दुखित परिवार को मध्य शांति सांत्वना दियो सही परि जिते असुस्थ अवस्था रे अछंती प्रभु प्रत्येक को तुम्हें सुस्थता दियो गौरव महिमा संभ्रम तुम्हें पा प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन एतेबेले पिता परमेश्वर असीम प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह एवं दया पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता चेतना प्रेरणा सांत्वना आम समस्त प्रति संगे रही उपकार करंतु आमेन 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 प्रभु आपण मन को आशीर्वाद करंतु शांति रे रुहंतु।